chapter 16 verse 7. Malam ini saya akan share tentang Amsal ya, Amsal 16 ayat 7, Saudara. Maybe Diana can read ya. Oke. Amsal 16 ayat 7 ya. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka didamaikannya dengan dia. Amen. When a man's ways please the Lord, he makes even his enemies to be at peace with him. What we see here is God expects from his children always find ways to please him. Saudara, yang dimaksudkan Tuhan di sini ya, Tuhan tuh menghendaki agar supaya anak-anaknya itu selalu mencari jalan supaya bisa berkenan kepada Tuhan. Why God say this? Kenapa Tuhan berkata begitu? Because when we read in this passage here, the answer is in the very next sentence. It says like this: even he makes even his enemies to be at peace with him. Saudara, karena kalau di kalimat berikutnya itu dikatakan, maka orang itu pun didamaikan dengan dia. So another thing, we're going to see what are the enemies in the world for us today. Hello. Hi, Diana. Okay, Pak Gunawan. Yeah, Pak. Yes, Pak. Maybe you can repeat it, Pak. Yeah, today she come ready. Okay. Diana, we never hear your interpretation. Diana? Raising again, Pak. Okay. Yeah, she gone again. Okay, I repeat for you. Even in the very second sentence, we can see the answer. What will happen when we please God? Bahkan kalau kita melihat di kalimat selanjutnya, kita akan mengetahui apa yang akan terjadi ketika kita berkenan kepada Tuhan. So God said, even He will make our enemy to be peace with us. Jadi Tuhan katakan, walaupun Tuhan itu membuat musuh kita itu bisa berdamai dengan kita. So we're going to see today what are the ways pleasing God, and what are how God deliver us from our enemy. Jadi hari ini kita akan melihat bagaimana kita bisa berkenan kepada Tuhan dan bagaimana caranya Tuhan akan membuat kita ini bisa terlepas dari musuh kita. But before that, I want to share something very important about the pleasing God. Tapi sebelumnya saya akan sharing bagaimana caranya kita akan berkenan atau menyenangkan hati Tuhan. If you read the book of Romans chapter 12 verse 1 and 2. Kalau kita baca di Roma 12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Maybe the second verse 2, maybe you can read here. Verse 2. Saya akan bacakan ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yeah, here we see we need to look for these three things for our life, our mind to be renewed, and our life to be transformed. Jadi di sini ada tiga hal yang kita bisa lihat sehingga pemikiran kita ini bisa dirubahkan atau diperbaharui. The three thing is, first thing we need to seek what is the goodness of God. Jadi dari tiga hal ini, yang pertama kita ini harus bisa mencari atau menemukan kebaikan dari Tuhan. Number two, what is pleasing God. Yang kedua adalah bagaimana menyenangkan Tuhan. Number three is what is the will of the Father.
Jadi yang ketiga adalah apa sebetulnya kehendak Tuhan. Dear brothers and Bu Diana, sisters, yeah. Diana, silakan Bu Diana. Iya, Oh ya. yes. Iya, di saya tadi Pak Johnson-nya yang hilang. Ini yang salah tadi. Oh, she thought I'm rapture already. Iya, ini sayangnya dah yang kabel pihak saya ya, Pak. Iya, iya Bu, freezing tadi. Oh, saya kira Pak Johnson yang freezing. Oh, sinyalnya Bu, sinyalnya di tempat Ibu. Don't worry, I won't miss. I'll come on the march. Oke, tapi ya ada Pak Gunawan, nggak apa-apa lah. Sudah, proceed Bu. Proses Bu, nggak apa-apa. Nanti kalau Iya, freezing iya. nanti saya Maaf. bantu. Kalau freezing Iya. gantiin. Ya, oke. You- Sorry. Yeah, it's okay. So upon these 3 points, what we see here, there's a second point is very important. Is what is this? Is we need to please God for Saudara, our mind to be renewed and our life to be transformed. Jadi dari ketiga poin ini yang pentingnya adalah bagaimana bisa berkenan kepada Allah, saudara, supaya pikiran kita, hidup kita bisa diperbarui, ditransformasi ya. Book of Ephesians chapter 5 verse 10 says, find out what is please the Lord. No need to read, just Oke. Yeah. Oke. Jadi Efesus chapter Pastor, 5 verse 5, 10. Verse 10. ayat 10, Yeah, it says, find out what pleases the Lord. carilah, di sini dikatakan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. 1 Samuel chapter 12 verse 22 says, 1 Samuel 12 ayat 22 berkata, for the sake of his great name, the Lord will not reject his people, because the Lord was pleased to make you his own. yes, oleh karena sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya sebab namanya yang besar, bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? And book of Numbers chapter 24 verse Bilangan 1 24, 1. verse 1 say, the prophet Balaam saw that it is pleasing the Lord to bless Israel. Ketika dilihat Bileam bahwa baik, ya Inggris mengatakan berkenan di mata Tuhan untuk memberkati Israel. When we come to New Testament in the book of Luke chapter 12 verse 32, Lukas 12:32. yeah, the scripture says like this: do not fear, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Maybe you can Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. So it is so much pleases for God to give his kingdom of heaven to the mankind. Saudara, jadi berkenan memberikan kerajaannya kepada manusia. So what is pleasing God? Jadi apa sih yang memperkenankan atau menyenangkan? When the church being integrity, that is pleasing God. Apabila gereja berada di dalam keadaan berintegritas, itulah memperkenankan Tuhan. Yeah, integrity. Even God called and sent Abraham that he promised him that I'm going to make you a great nation. In the book of Genesis chapter 12. Di dalam Kejadian 12 kan Tuhan berjanji kepada Abraham, dia memanggil dan akan berjanji menjadikan Abraham bangsa yang besar. And Abraham received the promises of God for his future. Then he on the way to the land of promise. Kemudian Abraham menerima janji itu dan dia itu kemudian melakukan perjalanan ke tanah perjanjian. But halfway, God called him, "Hey, my son Abraham, be integrity in front of me." Di tengah perjalanan Tuhan memanggil Abraham, anakku Abraham, berintegritaslah di hadapanku. Even in the Old Testament, the book of 1 Chronicle chapter 29 verse 17 says like this. 1 Tawarikh 29 ayat 17 berkata, I know, my God, that you
test the heart and pleased with integrity. Shall I read it ya? Yeah, sure. Please. Aduh, kecil-kecil. So first, give me 20, understand, Pastor. chapter 29, verse 17. Oke, 29, 17 ya. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati yang berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Yeah. Even the psalmist, I showing you the scripture about what are the scripture is mentioning about pleasing God. Jadi saudara, ini semua adalah ayat-ayat Alkitab yang saya tunjukkan sebagai bukti tentang gimana kita memperkenalkan atau menyenangkan Tuhan. Take me to the book of Psalms 69, verse 30 to 31. 69, Mazmur 69, verse 30 to 31. 30 dan 31. Saudara. Yeah, maybe Diana can Okay. read here. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Amen. Yeah, what we read here, the psalmist is saying that I will praise God. It means the Lord is pleased when His people praise and thank Him. Di sini pemazmur itu berkata bahwa dia memuji-muji nama Tuhan. Dengan kata lain berarti Tuhan itu disenangkan kalau umatnya itu memuji-muji Dia. It is important for the church, the body of Christ, to give the best worship, praise and worship, thanks, Saudara, every day. Adalah penting bagi tubuh kita persembahkan penyembahan yang terbaik itu setiap hari kepada Tuhan. Sometimes we are murmuring, sometimes we are crying because of so many attacks in our life. You know, we are so downfall, so we cry and murmur. Kadang-kadang saudara kita suka bersungut-sungut, suka ngomel, kadang-kadang nangis ya oleh karena begitu banyaknya kesulitan atau tantangan yang kita hadapi dalam hidup ini. Yeah, when we can see the life of Stephen, the strong man, the deacon of the church in the New Testament. Saudara, kalau kita mempelajari kehidupan Stefanus ya, seorang diaken di zaman Perjanjian Baru. Because he was so faithful to God, he winning so many souls, evangelism, you know, revival. He brought revival. So the elders, the people, they tried to accuse him and tried to stone him and tried to kill him. Ya, sekalipun dia itu sudah begitu banyak membawa jiwa-jiwa ya saudara, dan begitu setia kepada Tuhan, tetapi tetap orang-orang itu kemudian ikhtiar untuk tajam dia dengan batu. Even in that situation, but he still look upon to the Lord where the helps come from, and he worship the Lord. He praise God. Bahkan di dalam saat yang seperti itu pun dia tetap memandang dari mana datang itu dan dia tetap memuji Tuhan. Even even the kind of a darkness this year, our prophet Amos say about the book of Isaiah chapter 60, a kind of a darkness is cover the earth, the people, but the glory of the Lord is upon you. Bahkan saudara, Pak Amos sendiri pun mengatakan sekalipun kegelapan pekat ada di atas bumi, saudara, tetapi terang Tuhan itu akan bercahaya di atas kita. No matter how much you go through or you're going to face a darkness, a kind of a fear around the world this year. Tidak peduli saudara berapa gelapnya atau ketakutan apapun yang mungkin ada di dunia ini dan kemudian menakutkan juga bagi kita. Even in the very beginning of this year, wow, the world is really crying because Turkey was under attack. Almost 30,000 people died. Ya saudara, bahkan di Turki ya saudara ya, gempa itu bencana alam itu sampai
puluhan ribu kan yang meninggal, Bu. And a kind of sign is we can see out of many incidents, like it's about the war, the world war, it's about to begin. Dan kemudian saudara kalau lihat tanda-tanda kayaknya saudara ya kayak perang dunia ini kayak bakal dimulai gitu loh. No matter what happened in the world, Saudara nggak pedulilah apapun yang terjadi dalam dunia. dear brothers and sisters, Saudara-saudari, our job is, no matter what kind of darkness in the world, just fix our eyes upon the Lord and keep on praise Him, worship Him, thank Him. saudara, di dalam kehidupan kita ya, sekalipun apapun di dalam dunia ini, saudara, tetapi tugas kita ini adalah untuk tetap memantapkan pandangan kita kepada Tuhan dan kemudian tidak menyembah Dia. That is pleases God. Nah, itulah yang menyenangkan atau berkenan kepada Tuhan. Proverbs chapter 15 verse 8. Amsal 15 ayat 8. The 15 Lord, ayat 8. the Lord detests the sacrifice of the wicked, but the prayer of the upright pleases Him. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Amen. Yeah, the prayer of the righteous people, the prayer, the thanksgiving worship of Gereja Rehoboth, it is really pleasing God. Jadi saudara, doa, pujian, penyembahan dari Gereja Rehoboth itu benar menyenangkan Tuhan. How much we see the darkness, how much we are under pressure, under attack, keep on worship, keep on talk to God, pray. Prayer is one thing that is we are depending on God so much. Saudara tidak peduli ya saudara, seberapa gelapnya pun atau apapun juga tekanan yang kita hadapi, biarlah kita tetap memandang Tuhan, tetap memuji, menyembah, berdoa kepada Tuhan. Even we can see, okay, the one maybe later, next point. Book of Ezekiel chapter 18 verse 23 says like this. Yeskiel. Chapter 18 verse 23. 18:23 saudara ya. Do I take 18:23. any pleasure in the death of the wicked? Declares the sovereign Lord. Rather am I not pleased when they turn from their ways and life. Yeskiel 18:23, apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Amen. God is so pleased with those who turn from their wicked ways and follow Him. Tuhan itu begitu disenangkan apabila orang-orang bertobat dan kemudian mengikut Dia. May 2023 help us to whatever is trying to holding us by not to focus in God, leave it behind and let us focus in God and turn our wicked way, whatever holding us, turn our wicked way and follow Him in Saudara, di 2023. 2023, saudara, biarlah kita boleh meninggalkan atau melepaskan segala sesuatu yang menahan kita dan kemudian kita daripada mengikut Tuhan, semua kita lepaskan. There are many warning messages. There are many messages from the Holy Spirit, from the Word of God in the previous years for us. Let us repent and change. But we still haven't let it go. We keep on holding certain things in our life, like a bitterness or unforgiveness. Ada begitu banyak peringatan saudara di tahun yang lalu ya, dari hamba-hamba Tuhan, dari nabi-nabi untuk melepaskan segala yang menahan-nahan diri kita, misalnya saja kepahitan atau apa, tetapi tetap saja masih kita menggenggamnya sampai sekarang. When I talk to many people who call me to pray, sometimes some people they ask me to pray. When I talk to them, God is revealing sometimes they have a lot of grudges, bitterness, unforgiveness towards their
family members or towards their friends, the working colleagues. Lot of cases are like this. Saudara, kalau ada saudara-saudara yang mau meminta didoakan sama saya, itu ternyata mereka tuh masih banyak sekali memendam ganjelan-ganjelan ya, kemudian atau kemarahan terhadap teman atau keluarga, pokoknya yang kasus-kasus seperti itu. There is a way for us. God have given a way for us. For God can make our enemy to become peace with us when we are pleased God always. Saudara, Tuhan sudah memberikan satu jalan bahwa musuh pun akan berdamai dengan kita kalau jalan kita itu berkenan kepada Tuhan. Now, if you want to see the glory of the Lord upon you, if you want to see the move of the Lord, the breakthrough in your life, let us focus in this. Because we know there are a lot of things are try to holding us, try to attack us. Saudara, kalau So many enemies. Yeah, so many enemies. Kalau kita ingin berkenan kepada Tuhan ya saudara, kalau kita ingin mengalami mujizat Tuhan, berkat Tuhan, biarlah kita berfokus pada hal ini ya, menanggalkan semuanya karena begitu banyak musuh-musuh adalah sesuatu yang ingin menahan diri kita. Sometimes your finance become your enemy. Sometimes your very close relation with a husband or wife or your job, become your enemy. There are a lot of enemies around us. Sedang ada banyak sekali musuh yang mengelilingi kita ya. Kadang-kadang keuangan kita, ekonomi kita bisa menjadi musuh kita, atau mungkin pasangan hidup kita ya bisa menjadi, pokoknya banyaklah yang mengelilingi diri kita. If you want to see the glory of God, a joy, a victory in this 2023, let us search our heart and see what are the things, the enemies. Let us prepare our heart to please God always. Find the ways. What are the things please God? Why so long? I lost the first part. Okay, if you want to see some breakthrough in this 2023, ya jadi kalau kita itu ingin melihat terobosan sukacita di tahun 2023, saudara, biarlah kita selalu mengecek hati kita, saudara. Yeah, dan kemudian let us find the ways which are the things pleasing God. Dan kemudian mencari jalan-jalan mana yang bisa menyenangkan hati Tuhan. And we need to throw away all the wicked ways from our life. Dan juga saudara buang jauh-jauh segala jalan-jalan yang jahat dari hidup kita. If you want to know what are the wicked ways, whenever you read the word of God, you need to take down the point, these are the wicked ways which is God hates all those things. Write it down. All these things, if it is our life, let us confess and let it go from our life. Kalau kita ingin tahu, saudara, apakah jalan-jalan yang jahat dari diri kita, saudara, pada saat kita membaca firman Tuhan, biarlah kita kasih poin-poin, saudara, kita kasih ya tanda-tandanya ya, bahwa itu masih ada dalam hidup kita, dan kita minta kepada Tuhan kita supaya kita bisa buang semua itu. When I thought myself, I'm okay. I'm not a wicked person. Kalau saya berpikir, wah, saya ini nggak apa-apa kok, saya bukan orang jahat kok. But one day when I read the Bible, the scripture says something like this: when someone borrow money from someone and they never pay back the money to the person, and he still come to church and giving tithes and pray, the Lord says his prayer is like a abomination. God hate that kind of a prayer. God said these people are wicked people. Kalau saya kemudian membaca Alkitab, saya melihat ada ayat yang mengatakan kalau ada yang
berhutang kepada seseorang, tidak mengembalikan, tapi tetap ke gereja, tetap memberikan persepuluhannya, tetap memberikan persembahan, maka orang itu adalah orang yang jahat. Yeah. So it is good. It is good that we giving tithes, offering in the church. But remember, the Bible scripture very clearly says we have to pay back, settle back the money which we take from people. Please help me, give me the money, then I will give you back. So we need to settle it. Or otherwise, God will take in account that we are wicked. Ya, saudara. Jadi kalau memang baik, saudara, kalau kita memberikan persembahan atau perpuluhan ya ke gereja, tetapi apa-apa yang masih kita ini berhutang itu harus kita kembalikan, sebab kalau tidak di mata Tuhan kita orang jahat. Prophet Samuel says, if I never pray for my people, that is, I'm a sin. I'm doing a sin. Nabi Samuel berkata, kalau aku tidak mendoakan yaitu umat bangsaku, itu adalah satu dosa bagiku. It is our job. God put us in Indonesia to stand in the gap, to pray and intercede for the land of Indonesia and for Adalah all tugas the. kita, saudara, karena kita berada di bumi Indonesia, kita lahir di sini, maka adalah tugas kita untuk mendoakan bangsa dan negara kita ini. And Romans chapter 14, verse 17 to 18 says like this. Romans Chapter 14, 14 ya, verse 17 to 18. 17-18, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Amen. Is it right word? Maybe I'll read in English like this, even verse 20, verse 21 also like this. For the kingdom of God is not a matter of, oh yeah, you're right, matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Verse 18, because anyone who serves Christ in this way is pleasing to God and approved by men. Verse 21, it is better not to eat meat or drink wine or to do anything else that will cause your brother to fall. So what we see here, it is pleases the Lord when we don't cause others to stumble or fall. Jadi saudara, itu tadi juga ditambahi lagi dengan ayat 20 ya saudara ya. Jadi 21 saudara. Itu jadi juga menyenangkan Tuhan tidak menjadi batu sandungan untuk sesama kita. So that we need to check our life, even when if our husband is not a prayerful man or is born again Christian, or our children they are growing in these days, it is important for the parents to be a role model to our children, one another who live with us. Bahkan di dalam keluarga, saudara ya, bagi suami atau istri dan anak-anak, penting sekali bagi orang tua jadi panutan bagi keluarga, bagi anak-anak. Worldly people are watching over us. Karena orang-orang di dunia itu selalu memperhatikan kita. Well, they seeing, these people are church-going people. They are people who are reading the Bible. Karena kan mereka bisa lihat, oh ini orang beribadah di gereja, mereka suka baca Alkitab. In Malaysia, sometime when we share the gospel, giving tracts, call them to church, tell them about Jesus Christ, they won't listen. They won't come to church. But the moment we do something wrong, they will ask, "Hey, how come you do this? You read Bible, isn't it?" They ask question like this. Ya, saudara, kalau kita ya di Malaysia, kalau kita membagi traktat ya, menginjil, mengajak mereka ke gereja, saudara, orang-orang tuh mereka itu nggak mau, mereka cuekin. Begitu kita melakukan kesalahan, mereka itu kan berkata, loh,
Kalau kamu baca Alkitab, kamu kan ke gereja, kok bisa-bisanya kamu melakukan dosa gitu ya? Between four wall, it is important our character, what our activity. It is important what kind of activity we are doing, what kind of a life we are living between the four walls. Saudara, di dalam kesendirian kita, saudara ya, di dalam keempat dinding ruang di mana kita tinggal, saudara, itu penting sekali untuk memperhatikan bagaimana hidup kita, apa yang kita kerjakan. Yeah, because why I say this, because nobody in the room, we are alone. Ya, We are karena kan the- maksudnya kita sendirian kan, nggak ada yang lihat kan? Yeah, but remember, we always see the side, this side in front, at the back, but we won't see always upward, you know, where someone is watching us over us from up. Kita selalu ngelihatnya kan kiri, kanan, depan, belakang ya, saudara. Tapi kita nggak merhatiin kalau dari atas tuh ada yang ngelihat, ngawasin terus. 2 Timothy chapter 2 verse 4 says like this. 2 Timotius Chapter 2, Oke. verse 4. No man that warreth entangled himself with the affairs of this life, that he may please him who had chosen him to be a soldier. 2 Timotius 2 ayat 4, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. God is pleased when we do not love the world and do not follow its ways. Tuhan itu disenangkan kalau kita tidak mencintai dunia dan juga tidak mengikuti jalan-jalannya. Yeah. Love to obey and follow the ways of God. Suka untuk taat dan juga mengikuti jalan-jalan Tuhan. Acknowledge God in all your ways. Mengakui Tuhan di dalam setiap laku kita. God is pleased when his people have a strong faith. Tuhan itu disenangkan kalau umat itu memiliki iman yang kuat. Now I'm going to show 2 or 3 points. How God brought our enemy to become pleased with us. Saya akan memberikan beberapa poin, saudara, untuk menunjukkan bagaimana Tuhan itu akan mendamaikan musuh kita dengan diri kita. But it is important for us when our ways must be pleased God. Tapi penting juga, saudara, bahwa jalan-jalan kita harus berkenan kepada Tuhan. Yeah, book of Daniel chapter 9 verse 23 says, Daniel 9, 23 ya. yeah, let us read here. Daniel 9:23, right? That's right. Yep. Kau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu. Sebab sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikan penglihatan itu. Amen. No matter what kind of restriction in the country by the government, but Daniel, apart from all these things, he always focus in God and he always seeking the direction, the face of God. Sekalipun ada batasan atau larangan di dalam negaranya, saudara ya, di dalam bangsanya, di negerinya itu, Daniel itu selalu berfokus kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan. When he know his people is under slave, as a slave in Babylon, but now he found a scripture, a promise by the Lord, spoken by prophet Jeremiah. So he got it and he start to read, meditate it, and he start to pray and seek the faces of God. Memang waktu itu, saudara, bangsa Israel sedang mengalami perbudakan di tanah Babel ya. Tetapi kemudian Daniel menjumpai satu janji Tuhan melalui Nabi Yeremia yang kemudian menyebabkan dia itu betul-betul melakukannya dan kemudian mendoakan, berdoa syafaat dan mencari wajah Tuhan. After 21 days is prayer over, the angel Gabriel, he came
and he deliver the message to him. Setelah 21 hari kemudian, saudara, maka malaikat Gabriel datang dan memberikan jawaban pesan kepada Daniel. If you read this scripture, Daniel chapter 9 verse 23 is very beautifully. Look at what angel Gabriel spoke to him. Tell him. Kalau kita membaca ya ayat 23 ini rasanya itu sangat indah sekali, sangat cantik sekali apa yang dikatakan oleh Gabriel kepada dia. Yeah, he said to Daniel, "Hey Daniel, even the first day at the beginning of your supplication, of the supplications, the command went out. Even the first day you start to kneel down and pray, God already command, give me the answer for you. The first day." Bahkan mulai hari pertama waktu engkau itu mengambil ketetapan untuk berdoa, Tuhan itu sudah memberikan pesan sejak hari pertama. And I have come to tell you, for you are greatly beloved. Hallelujah. Amen. Aku ini datang untuk memberitahukannya kepadamu sebab engkau sangat dikasihi. So God was so pleased when he see the life of Daniel. He was not compromised with the government, no matter what kind of restrictions is there. He never compromised. He was so faithful to God. Daniel itu sangat berkenan kepada dia karena Daniel itu sama sekali tidak mau berkompromi sekalipun ada batasan larangan yang diberikan oleh rajanya. No matter how difficult the situations, how much problem is going through, but the people who are sitting in this room now, you are so faithful. No, today is a prayer meeting, and you all come and sit here, and that is really pleasing God. Praise God. Bahkan saudara-saudara semua yang ikut beribadah di sini ya, semua begitu setia untuk ikut beribadah, dan itu sungguh-sungguh sangat menyenangkan hati Tuhan ya, puji Tuhan. Yeah. God will bless. How God will make enemy to become peace with us. Bagaimana caranya Tuhan akan mendamaikan musuh dengan kita? Book of no need to read, yeah. Book of Deuteronomy chapter 33 verse 12 says, God is saving us, protect us from all kind of evil things. Di dalam Ulangan dikatakan bahwa Tuhan itu akan melindungi, akan memproteksi kita dari segala hal yang jahat. Yeah, when our life is pleasing God. Apabila hidup kita ini berkenan kepada Tuhan. Yeah, Book of Daniel chapter 6 verse 22 is saying, even though they do some plot of evil against Daniel, and they put him in the dens of lion, but God was there and protect him from the mouth of lions. Dan di kitab Daniel pun dikatakan bagaimana orang-orang ingin mencelakakan Daniel dengan memasukkan dia ke dalam gua singa, tetapi Tuhan melindungi dia daripada terkamat singa-singa itu. Oh, 7-8 days the lions never eat. Now all the lions now is seeing, wow, today nasi padang, wow, today very good lah. Daniel is here, we can eat him. Ya saudara, itu kan singa-singa itu kan pada kelaparan semua ya, jadi mereka semua tuh memikirkan, wah luar biasa nih, bisa ada Daniel, bisa jadi makanan. But you know what happened when we read there? It is a supernatural miracle. I don't know how many days the lions was in hunger, but they never come near him to attack him, but they all was keep quiet together with saudara, Daniel in the den. Itu kan benar-benar merupakan satu mujizat ya saudara ya, satu yang luar biasa sekali ya. Saya tidak tahu singa-singa itu dibiarkan kelaparan selama berapa lama, berapa hari, tetapi mereka sama sekali tidak menyentuh Daniel. Yeah, it is the same way, dear brothers and sisters. If you look carefully, there are a lot of things around us. Is maybe it is because it is our debt, our wrong confession,
wrong relationship, misunderstand, will become a big argument and always is surround us to attack us, to accuse us, to pinpoint, to throw a word upon us, a lot of things like a lion. Saudara, ada banyak sekali ya kejadian-kejadian di sekitar kita yang juga seperti singa sih ya. Apakah itu ya mungkin ya karena kesalahan kita, ya mungkin kata-kata kita yang keliru, tindakan kita yang keliru, kemudian pertengkaran mungkin. Segala sesuatu itu seakan-akan singa yang mau menerkam kita. The Bible scripture says in the book of 1 Peter, the Satan is moving everywhere like a roaring lions, which he can swallow the children of God. Di dalam kitab 1 Petrus kan dikatakan bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum melihat siapa yang bisa ditelannya. Don't give room for the devil. He's waiting to swallow up you. Jangan berikan ruang kepada iblis, saudara, karena dia sedang menanti-nantikan kapan dia bisa menelan. No matter who pinpointing, no matter who throwing a word, no matter who do a plotting of evil against you, just keep on finding way to please God all Saudara, your life. tidak peduli ya, apakah kita ini dituding salah sama orang atau terjadi apapun juga, saudara. Don't kita fight. harus cari jalan bagaimana kita bisa berkenan kepada Tuhan. Sometimes don't fight against your husband. Sometimes don't fight. You no need to prove yourself. I'm good. No, just be faithful in the presence of God. God will make your enemy to peace with you. Hallelujah. Jadi saudara tidak perlu ya bertengkar dengan suami, bertengkar dengan istri, saudara ya. Tetaplah cari jalan untuk menyenangkan Tuhan, maka yang akan mendamaikan musuh dengan kita. Finally, I'm going to finish here. Saya akan selesai di sini, saudara. Even a book of Daniel chapter 3 verse 17 says like this. Daniel 3:17, 17 Yeah. Yeah, Shadrach, Meshach, Abednego, because they doesn't want to bow down, to king, the statue. So they was thrown in the fire. Ya, saudara, Daniel 3:17 kan dikatakan Shadrach, Meshach, dan Abednego karena mereka tidak mau menyembah kepada patung raja, maka mereka dilemparkan di dalam api angkat. Even the king ordered to the servant, make it 7 times more the furnace of fire. Bahkan raja menyuruh memanaskan api itu 7 kali lipat lebih panas dari biasanya. Yeah, but though they make it bigger the fire, but nothing can touch the children of God whose ways are pleasing God. Tetapi sekalipun api itu dipanaskan begitu rupa, saudara, tetapi itu sama sekali tidak bisa menyentuh anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Even in the moment they throw these 3 people in the fire, but what the king saw, these 3 people, they start to worship God in the fire. Saudara, pada waktu ketiga orang ini dilemparkan ke dalam tungku perapian, raja tuh melihat bahwa mereka mulai menyembah, worship Tuhan. Wah, when they start to worship, praise and worship, jump and start to praise and worship, God cannot stand. Even he came down and he stand together, joined together with these 3, Shadrach, Meshach, Abednego, the friends of Daniel, and he also start to worship. Hallelujah. Saudara, pada waktu ketiga mereka itu mulai praise and worship ya di situ, saudara, dengan mungkin menari atau meloncat-loncat, Tuhan nggak tahan, maka Tuhan dan berada bersama dengan mereka. No matter what going to happen in 2023. Apapun juga yang akan terjadi di dalam tahun 2023, saudara. But the Lord want the church Rehoboth find ways, the things which are pleasing God. Tapi Tuhan menghendaki agar supaya gereja Rehoboth carilah jalan-jalan bagaimana untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. I think I almost gave about
5 to 6 points. What are the things is pleasing God? Saya mungkin sudah memberikan 5 sampai 6 poin ya. Apa aja poin-poinnya untuk bisa menyenangkan Tuhan. Which is very few. There are a lot of things in the Masih Bible banyak which is lagi pleasing God. sebetulnya saudara ya. Whenever Sebenarnya we masih banyak lagi. whenever we read the Bible, whenever we hear the messages in the church, in Sunday service, or in the Bible study, or in the prayer meeting, every good message, whatever the God asks us, do this. By this, you are pleasing me. Take down the note. Take point about that. Saudara, apapun juga ya pada saat kita membaca Alkitab atau kita dengarkan firman khotbah Tuhan, saudara ya, khotbah tentang Tuhan, apa saja yang bisa menyenangkan Tuhan itu coba dicatat, saudara, diingat-ingat gitu. Yeah, when we do that, Nah, kalau kita melakukan hal itu, no matter what kind of a darkness in 2023, apapun juga kegelapan yang ada di tahun 3, because don't think 2023, it's so peaceful, it's so joyful, very peace. I'm going to have a very good, so much money. There are still a lot of challenges in this year. jangan kita menyangka bahwa tahun 2023 ini wah bakal damai sejahtera, bakal penuh sukacita, saudara ya. Masih akan ada banyak tantangan di tahun ini. No matter how much rain of stone or fire fall in Indonesia or in the world, but God's presence will be in the midst of his children, where his children staying. Hallelujah. Saudara, sekalipun mungkin ada api kah, batu kah, hujan kah yang turun di dunia ini, tetapi Tuhan itu tetap berada di tengah-tengah anak-anaknya. As you start to worship, as you start to please him, my dear brothers and sisters, the Lord is telling this year, you're going to have a breakthrough. After many years, you are still waiting for your promises to come to pass. Jika kita itu menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan berjanji bahwa tahun ini kita akan mendapatkan terobosan setelah bertahun-tahun kita dan berdoa. Yeah, you going to gain back the business, the projects which you lost in the previous years. Kita akan menerima kembali, saudara, proyek-proyek maupun bisnis yang sudah hilang dari kita pada tahun-tahun yang lalu. You going to gain back your children or which miscarriage or anything in the previous years. But this year, the Lord going to bless your womb, and He going to bless you with the baby. Tuhan akan, jadi mungkin bagi Anda yang mengalami keguguran di tahun-tahun lalu, tahun ini Tuhan akan memberikan kepada Anda berkat dengan memberikan baby ya. For previous years, maybe you never find anyone to buy your property or to sell your property or anything. But this year, God will make it happen for you. Kalau Anda itu kesulitan mau menjual properti Anda ya, enggak laku-laku gitu ya. Tapi tahun ini Tuhan akan mengerjakannya, membukakannya bagi Anda. I see marriages are taking place this year. Saya melihat ada pernikahan-pernikahan yang akan terjadi tahun ini. And I see some buildings. I don't know, it look like a building, shop lots, or people are going to get back their properties. Dan saya juga melihat seperti mungkin kayak bangunan atau kayak ruko-ruko ya, dan orang-orang itu akan menerima kembali properti mereka. Wow, I see the power of God is moving to break the chain which surrounds you in this year. Saudara, saya melihat bahwa Tuhan itu sedang mematahkan ikatan atau belenggu yang mengikat kita selama ini pada tahun ini. My dear the brothers in Christ. Saudara-saudari dalam Kristus. Yeah, this year is your year. Tahun ini adalah tahun kita. You need to rise. Harus bangkit. We need to rise. Kita harus bangkit. Because the glory of the Lord is about to appear. Sebab kemuliaan Tuhan akan muncul. If you believe, you will see the glory of God. Kalau kita percaya, maka kita akan menyaksikan kemuliaan Tuhan. Let us pray. Mari kita berdoa, saudara. Father, we commit this time in your hand. Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu.
Lord, we will learn there are many things through your word that if we please find the ways which is pleasing you, even the enemies will become peace at us. Bapak, kami belajar bahwa apabila kami mencari jalan-jalan untuk menyenangkan Engkau, maka Engkau akan mendamaikan musuh itu, musuh kami itu Help bersama dengan us, kami. help us not only hear of the word, whatever we hear, Lord, what is pleasing you, help us to obey and doer of the word of God. Tolong agar supaya kami tidak hanya mendengarkan tentang apa yang menyenangkan Engkau, tetapi biarlah kita menjadi pelaku untuk mempraktikkan Oh. apa yang bisa menyenangkan Engkau. Obedience is better than sacrifice. Karena ketaatan itu lebih baik daripada pengorbanan. Lord, I bless your children, whoever sitting here. Let your Bapak, children be obey to your word in this year. Aku memberkati anak-anakmu yang beribadah pada malam ini, dan biarlah anak-anakmu ini taat kepada firman-Mu. Who is Marieke Manado?